আমরা শুনে বড়ি ভাত দিছি এ দিতা ও বে তারা সবাই আইছো ও তো মালকে মান দেখাই বিচা পেনি এ দিদু ও তারা সবাই আইছো বে তোর মামা আইছে ও আইছে আইছে एक घंटा तो हमारा बोरिया होना है 1 घंटा अच्छा अच्छा सारे हासिल जरा शांति से वही तो चल आके दियो बला तक क्यों हम इधर मत ओ यो शुभना मत तो शुभना लग मत किधर गए हाँ ए बड़ी बोलू हम तो होती पड़ी